औज़ुबिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व तहतिही बिअददि कुल्लि मालूम। अज़ीज़ान मन, जैसे आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह पाक को ये बहुत पसंद है कि उसको याद किया जाए, उसकी मखलूक उसे याद करे, उसके बंदे उसको याद करें। अल्लाह पाक इसको चीज़ को बहुत पसंद करते हैं। और जहाँ पर अल्लाह पाक का जिक्र होता है वो जगह प्राउड होती है, वो जगह बाकी जगहों से, वो घर जिन घरों में अल्लाह का जिक्र होता है और वो मसाजिद जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, जहाँ जिक्र के हलके जमते हैं, हर वो जगह जहाँ जहाँ पर अल्लाह पाक की बड़ाई और बुजुर्गी बयान की जाती है, अल्लाह की को याद किया जाता है, जहार या खफी जो जिक्र किया जाता है, अल्लाह पाक उसको पसंद करते हैं। और वहां पर अल्लाह पाक के अनवारात और तजलियात उतरती हैं। और हमारी और हम सब की जो बका है और जो कामयाबी है वो इसमें है कि अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाए। तो जहाँ बहुत सी और हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, इसी तरह ये जिम्मेदारी कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम पर आयद होती है कि हम अपने रब को याद करने वाले शुक्रगुजार बंदे बने। तो अल्लाह ताला को का शुक्र अदा करना ये लाजम है कि उसकी नेमतें हम खाते हैं, उसकी नेमतें हम इस्तेमाल करते हैं, और उसने हमें कितना खूबसूरत और आला तरीन जो मखलूक है उसमें शामिल फरमाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने हम पर ये करम फरमाया कि आला तरीन तख्लीकात में हमारा शुमार फरमाया, अब उसका बेहतरीन तरीके से शुक्र अदा करने का जो तरीका है वो ये है कि उसकी याद में एक नशिस्त हो जिसमें उसको याद किया जाए, उसको उसका नाम पुकारा जाए। जैसे कुरान पाक में मुतअद्दिद आयात हैं जो ये जिसमें अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं कि सुबह शाम मुझे याद करो, सुबह भी शेयर करो, शाम को भी करो, रात को भी करो, उठ के करो, बैठे हुए करो, लेटे हुए करो। ये बहुत सी आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह के इरशादात फरमाए हैं। तो गुजारिश ये है कि ये आपकी और मेरी कामयाबी और आपकी और मेरी बरात और निजात की बात इसमें है कि हम अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बने, उसका जिक्र करने वाले बंदे। और वो जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बेहतरीन शुक्र ये है कि हम अपने रब को याद करने वाले बने। अल्लाह को याद करना जिस तरीके से भी करें कमाल है, बहुत कमाल है, बहुत बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन हमारे असातिज़ा ने हमें खफी जिक्र का तरीका बतलाया है और उसी की तलकीन भी फरमाई है कि ये तो खुद भी करें और आगे दूसरे दोस्तों अजीजों को भी इसी जिक्र में मुंसलिक करें। अब ये जो खफी जिक्र का तरीका है ये पसंदीदा है, अल्लाह का भी अल्लाह के महबूब का भी पसंदीदा है कि हम खफी जिक्र करें। खफी जिक्र कैसे है? खफी जिक्र ये है कि आपका कल्ब जो है वो मसरूफ जिक्र हो, आपकी जबान तालु के साथ हो, आपका मुंह बंद हो। नोबडी शुड नो अबाउट यू दैट यू आर रिसाइटिंग द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी। साइलेंटली यू बेटर डू योर जॉब। कौन सा जॉब? Reciting of Allah Almighty, the name of Allah Almighty. We better go to recite the name of Allah Almighty. दिस ये हमारे जिम्मा ये असाइनमेंट लगा दी गई है, और हमारी और आपकी, हम सब की निजात इसमें है, कामयाबी इसमें है कि हम सुबह शाम अल्लाह के याद में बैठें, हल्के बनाएं या इंडिविजुअली जिक्र करें। इट्स अप टू अस। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह का जिक्र अदा करें। द बेस्ट वे टू पे थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी कि हम अल्लाह का जिक्र करने वाले बन जाएं। अब ये जिक्र की जो सिग्निफिकेंस है वो आप तक कन्वे हो गई। जिक्र का तरीका आपको बताए देते हैं, और जिक्र के लिए वक्त आपने निकालना है, आपने अपनी स्किन सेव करनी है अजीजान मन। ना ये किसी पर आपका एहसान है, आपने अपने आप को महफूज करना है मुश्किल से, और आपने अपने रब का शुक्रगुजार बंदा बनना है। तो इसके लिए आपको वक्त निकालना पड़ेगा, वक्त निकालिएगा। और जो भी टाइम निकालें, 24 घंटों में से कम अज कम 1 घंटा तो अल्लाह की याद के लिए निकालें। फराइज के अलावा 1 घंटे की ये गुजारिश की जा रही है आपसे, ताकि अल्लाह से आपकी पक्की दोस्ती हो जाए। इस दोस्ती की इब्तदा 24 घंटों में से 1 घंटा अल्लाह के लिए निकालने से हो। तो वहां जो भी करें, नमाजों के अलावा, यानी कुरान
حدیث کا مطالعہ بھی ہو، وہ بھی ذکر کی برکت میں شامل ہے، ذکر کے شامل ہے، لیکن ایک خالصتاً اللہ کا جو نام ہے، ذاتی نام ہے، اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے، تو اللہ کا ذکر آپ نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کا کم از کم 1 گھنٹہ نکلے، یا آدھا گھنٹہ صبح، آدھا گھنٹہ شام، یا جس طرح آپ کو سہولت ہو اس حساب سے۔ اب یہ خفی ذکر کرنا ہے قلب سے، قلب کا جو دھڑک دھڑک ہے، لب ڈب، یہ آپ کو فیل ہوگی یہاں سے اللہ اللہ ہو رہی ہے، زبان تالو کے ساتھ منہ بند۔ تو اس سے پہلے اب ہم شروع کریں، ہم پہلے سب سے پہلے استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم نے شعوری طور پر اللہ پاک سے اپنے سابقہ تمام سستیوں، کوتاہیوں، گناہوں کی معافی مانگ لی، اور اللہ قادر ہے، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہم جب یہ اس نیت سے توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد جو سستیاں ہو گئیں، جو کوتاہیاں ہو گئیں، جو بلنڈرز ہو گئے، آئندہ انشاءاللہ العزیز ہم نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ پچھلے سارے کے سارے معاف فرما دیں، اور اللہ پاک قادر ہیں کہ ہمیں محفوظ کر لیں، آئندہ آنے والی زندگی میں اللہ پاک ہمیں برکتوں سے مالا مال فرما کر ہر تقصیر، سستی کو، کوتاہی سے ہمیں بچا لیں، ہر گناہ سے ہمیں بچا لیں، اللہ قادر ہیں اس بات پر، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پاک سے یہ مانگا جائے۔ تو یہ استغفار عزیزان من ہم نے پڑھ لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب آگی بات کہ جیسے عرض کیا، قلب جو آپ کا ہارٹ بلڈ پمپنگ میں مصروف ہے، اور اس کی ایک خاص آواز ہے، اور اس آواز کو میڈیکل سائنس میں لب ڈب کہتے ہیں، لب ڈب، لب ڈب، لب ڈب، لب ڈب۔ یہی لب ڈب جو ہے، دھڑک 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 دھڑک، اس کو آپ نے یہ کنسیڈر کرنا ہے کہ یہاں سے اللہ 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 ہو رہی ہے۔ تو یہ تصور رکھتے ہوئے کہ آپ کے قلب کے اوپر گولڈن کلر میں اللہ پاک کا اس میں ذات اللہ لکھا ہوا ہے، اس کو امیجن کر لیں، زبان تعلق کے ساتھ منہ بند، اور ذکر کریں، لیکن بسم اللہ ہم کرتے ہیں 3 دفعہ بآواز بلند، تاکہ فرشتے بھی نوٹ کر لیں کہ ہم اللہ کی یاد میں بیٹھے۔ باقی آپ کا وہ خفی معاملہ ہے، وہ اللہ جانے، اللہ کا بندہ جانے، بندہ جانے اور اللہ جانے، بندہ کرے اور اللہ پاک اس کو محفوظ کر لیں اور اس کا ریوارڈ عطا فرمائے۔ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا، فرشتے بھی یہ لکھنے سے قاصر ہوں گے، کیونکہ انہیں کیا پتا کیا کیا ہو رہا ہے، وہ تو ہم جب بولتے ہیں یا پریکٹیکلی کرتے ہیں۔ اب یہ اندر کا جو معاملہ ہے، اس کا پھر جس کے لیے کیا ہے وہی اس کا اجر دے گا، کتنا دے گا، جتنی اس کی شان ہے، اس کی شان کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، تو بڑے خیر والے معاملے ہو جائیں گے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں 3 دفعہ بآواز بلند سے، اللہ 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 جل جلالہ ومن والہ۔ یہی ذکر انشاءاللہ ہوگا، اب آپ نے خفی ذکر کرنا ہے، اللہ 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 جل جلالہ ومن والہ۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ، اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ عزیزاد من، بہت شکریہ۔